lamsogo jatona sranchati kogro koktumo tini norpeke pa ai hirende burma tini ni kogro koktumara ongkha Rug bosoni jotni slai kotorter haimani bisima kaisa ongkha kurbani id oraida kerong rakhagoino rug bosong kurbani id para jaboi tongo tini araida kerong rakhagoino kurbani id no paraikha من الخاسرين اے رب العالمین সমগ্র জাহান اهدنا الصراط المستقيم بالحق وأن عليهم ولا الضالين আজ করার নিয়ত করার পরও হজ করতে পারছে না আল্লাহ তোমার দরবারে আল্লাহু লিমান হামিদা আজ পবিত্র ঈদ উল আজহা। ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে উল্লাস। আজ থেকে প্রায় 5000 বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নামক একজন প্রফেট, একজন নবী, যিনি 90 বছর বয়স পর্যন্ত ওনার কোনো সন্তান ছিল না, আল্লাহর পক্ষ থেকে উনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সন্তান পান, যার নাম ইসমাইল। যার যখন 13 থেকে 14 বছর বয়স হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ আসে তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে দেওয়ার। তখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিজের সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং কুরবানির কাজ প্রক্রিয়া শুরু করলেন। এই মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশী ঘোষণা আসলো, হে ইব্রাহিম, তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ, এটা তোমার জন্য পরীক্ষা ছিল, এই পরীক্ষায় তুমি সফল হয়েছ। এবং তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পশু আসে, ওই পশুটাকে কুরবানি করা হয়। সেই দিন থেকে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের জন্য এই কুরবানির প্রথা চলে আসে। তাই এই ঈদ উল আজহা মানে কুরবানির ঈদ। একজন মুসলমান তার নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি কুরবানি করে, জবাই করে, ত্যাগ করে, নিজের মায়া মহব্বতকে বিসর্জন দিয়ে সত্যিকারের নিজেকে মানুষ বানানোর জন্য, একটি সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সমগ্র মানবতার জন্য ত্যাগ করার, বিসর্জন করার একটা মানসিকতা তৈরি করেন এই কুরবানির দিনে। এবং তার এই কুরবানিকৃত পশুর মাংসটাকে গরিবের মাঝে, অসহায়ের মাঝে, আত্মীয় স্বজনের মাঝে বিতরণ করেন। এটার মাধ্যমে একটা সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধের মেসেজ, বার্তা এই কুরবানির বা ঈদ উল আজহার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। তাই আজকের এই খুশির দিনে, আনন্দের দিনে রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সকল অংশের মানুষদেরকে জানাই আন্তরিকভাবে ঈদ মোবারক। এই ঈদের আনন্দ, এই ঈদের খুশি আমাদের রাজ্যের সব অংশের মানুষের ঘরে ঘরে সমানভাবে পৌঁছে যাক। সকলেই এই ঈদের আনন্দ উপভোগ করুক এবং এই ঈদের আনন্দে সকলেই মুখরিত হয়ে উঠুক, ইহাই আমাদের একান্ত দোয়া। এবং এই কোভিড মহামারী থেকে আল্লাহ পাক যাতে খুব শীঘ্রই আমাদের সকলকে রক্ষা করেন, ইহাই আমাদের একান্ত দোয়া ও প্রার্থনা। Lukurongni jungjanno mokol baithang nayui sak baithang lugui naichomui tongo bubagra tuiprasa kami amchaini sak nai rokno tamo jungjak tong berai nai tongo bubagra sak baithang thangai kuni oxygen concentrator reikha bubagra baithang cholangni ragbai Bisramganj primary health center ro tabsak jorote kai 12 oxygen concentrator jaka hanishaka financial teborunai bubagra jotono o covid जरा हिमेने जरा वो कोविड वैक्सीन ना नहीं बाकी को कसर खा कंसंट्रेटर्स देखिए कोविड के टाइम बहुत लोगों को कष्ट हुआ है, बहुत लोगों का मृत्यु भी हुआ है बिकॉज ऑक्सीजन नहीं था।
तो आज के दिन पूरा प्रेशर हमेशा जीबी हॉस्पिटल या एजीएमसी में रहता है। हमने अपने तरफ से ऑलमोस्ट अब तक ओवर 50 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ये हमारा खुद का पैसा है, ये TTAADC का पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का रुपया नहीं है, ये अपने पॉकेट से ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हमारे दोस्त लोग ने जो बाहर से डोनेट किया है, हमने खुद खरीदा है, वो हम लोग ने डोनेट किया है। और आज यहाँ में हमने 2 और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स दिया है। जिनको भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो, ये सिर्फ ये सबके लिए है। यहाँ में हमने खेरेंगबार में दिया है, हमने शिकारीबारी में दिया है, हमने ओमपी में दिया है, हमने रायमा वैली में दिया है, हमने कंचनपुर में दिया है, हमने टाकरजला जोंपुजला में दिया है, कुमुलुंग में दिया है, फाई में दिया है, पूरा त्रिपुरा अम्बासा में दिया है, सब जगह में हम लोग दिए। गोमती में दिया है, साउथ त्रिपुरा में दिया है, साबरूम में दिया है। तो ये नहीं है कि हम लोग यहाँ, तो ये आज यहाँ में भी हमारा ADC उमाशंकर यहाँ है, उन्होंने हम मुझे रिक्वेस्ट किया था और डॉक्टर्स लोग ने भी बोला है कि कुछ हेल्प कर सकते ही नहीं, तो मैंने अपने पॉकेट से, अपना ही फंड से ये यहाँ में 2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स आज डोनेट किया है। आने वाले दिन में जो भी मेरे तरफ से होगा मैं करना चाहता हूँ। मैं फिर से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कोविड का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। कोविड सबको लग सकता है, इसके लिए मैं सबको अपील करता हूँ कि वैक्सीनेट अपने आप को करिए, जल्दी करिए, इसमें कोई खतरा नहीं है। और आप लोग सामने आकर अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कीजिए, क्योंकि थर्ड वेव जब आएगा तो मैक्सिमम लोग जो अफेक्ट होंगे वही होंगे जिसको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो मैं आपके थ्रू, आपकी मीडिया के थ्रू मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय अपने आप को वैक्सीनेट करने का है, तो मैं अपील करता हूँ प्लीज़ वैक्सीनेट योरसेल्फ। आज मैंने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स दिया है, लेकिन ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि आपको ये वायरस लगे, क्योंकि ये वायरस बहुत डेंजरस है और स्पेशली अब सीनियर्स के लिए और जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज। ये कौन सा जगह है, ये हॉस्पिटल का नाम क्या है? जो बोलते हैं विश्रामगंज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, विश्रामगंज ब्लॉक, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। विश्रामगंज प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि आज अगर कोई इस आसपास एरिया से पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाएगा, उसी के बाद वो अगरतला जाएगा, उसी के बाद वो खेरेंगबार जाएगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ये फैसिलिटी हो। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। कोविड आज सबसे बड़ा हम लोग का टास्क है और अपने तरफ से जो मैंने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स दिया है, डॉक्टर साहब इज देयर, अदर डॉक्टर्स देयर ऑल्सो, इप्शिता इज देयर एज वेल। आई एम श्योर दैट हम लोग एक संग होकर इस पैंडेमिक को कॉम्बैट करें। ऑक्सीजन काइनी रुइनै कॉन्सेंट्रेटर्स काइनी माखा बलाइनो खातन होता बलाइनो हमबाय सिनि सारनो सिनि बाग्रानो ते दिनि जों टीम लोकनो ते ऑक्सीजन जे सनो रुमानिया बो सुदो हॉस्पिटल बागे सिनिया सिनि जब तो ओइ एरिया नि बरक तंनाय रो बरनो मथाना बागिनो बो समावरि क्लांगो तै जों अबनि बिसिंतिनो जेसु मानसा जों बरक न सनाय गाहाम खाबायके सार्भिस थांनाय तै जेमन बसनो ऑक्सीजन रुइ मथानि तमा हाके जों ऑक्सीजन बिसिंतै जतनो न सिनि जे मानसा पारिसे जों मथानानि टेस्ट थाखायनाय तै जों बालायखन सिनि तमफका सिनि खापुबो न हायनाय सिनि सारनो तुनि सिनि सिनि बागा सारनो हमबाया पर सिनि हॉस्पिटल नि हमबाया जों yang harus deh, yang mana partner kita mana? Right down, betul.
हॉस्पिटल तक आने पीछे हुए पीछे अपनी गाड़ी हानिया को ये सब मत करो हॉस्पिटल है ऐसा ऐसे करके Nangli atas saja, Pak Please. Nangli atas. Mana itu logo tak? Lamar di please. Please Tari deh, saya kata ini. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन आगे বুঝলা ছবিটা ভালো হইতো না এটা ইয়ে দিলে যে ভালো দিলে ছবিটা ইয়ে আমার ছবিটা ভালো হইতো না বাংলাদেশের লিগা Shumui TV is also here. हम लोग का अच्छा दोस्त है Sangchara khwai manaichara amchayo bihik busaini mankotei sago richum kureke manka bolong bisingo Honga jirisri amsani lukrok bihik busaini mankothi bolong bisingo ri kureke klaijak nokha patimong patika khwai hankor manaishura borkar amsani bridge ganawo koktmogo saimanka borok buini nogo samong khai jawo nok basai bariwo laisane horo bihik busai samong nagai phatara ongkhlaimani phiaba bahaike thika lama kazaro Kejar mazar tabo wana laijak amsani lukuro patimong thayo naimotharok thangai taburu tumong jengai tongo Pasai Hindu pasai bozani nok ang para sai mia. ke muni to mahe pojaka to Kakak sono ko. Manaisora. munai sora wa angkai ora ta bor bihik busai no kethui to mangkha bongni angkai ni sondeho ta mo ki bor khorok ni jabor pithi chai klai tongkha na ki ba mo buiphano khai mangkha na bo mo hai ma tong Abo khang kuno sondera ang kun sai mia. mo mama ja khe pojaka kaka Mo ongko hinta borker hinta mono. borok mia nogora tongmani na yang Ya kun jaga sari khai mani ko tongmando sari ko ni hoite borok reson ko jang je siniman no. Bo e phaleka. Ko cycle baita reson maring tu pheleyo. Engka ano sawo kakak kita nok naik tu injawa. Doa kan kun beper jangan rok phayan bela in phayan ni in sata bo asam baraya. hai ma ka yang on phai mani Iya kan phayo. bo kami wa bo Iku ko besen ko. bus kang kami phai mani angka mia hor borok nogo kisi liata Engka ang ni hingga ta phungok thang pheka. Engko oi aro kam khaina bagita bonno ga geroi. Apita
asung baraya bong bung ro nong saida man kaka bong bung bong kabar bihik besai nor tong na ingko ni basai bar ni kaka nin bung hai tam hakse an bung chandra do ham লাইথানা জুলাই তানি নিউটে হালমারিও কল্যাণপুর পিএস খটক মহারানীপুর শ্রীরাম এডিসি ভিলেজ আমজে মুসুক শিকর আমচেনি লুকরাবাই কাসু জাগৈ বফাং থুতাইমা উল লুকরাবাই ইয়াক পুতুং খাইজাকমানি ইয়াগো সাখামনাগো फायो थिके लाइथांनि जुलाइ दाननि 20 सालमारिआव कल्याणपुर पिएस बै खबजाक महारानीपुर श्रीराम एडिसि भिलेज आमसायाव मुसुक शिकग्रक आमसिनि लुकराव बै कासु जागै बुफां थुताइमा उल लुकराव बै या कुतुं खाइमानि उल सा खामनागो फाइ लामा जमानि आबनो कितिगिनो लाइथांनि सारो रंजित देबरमा मंगै खरकसनो नायमु थांग्र रंमित लांमानि आबोबाय नुखंगो आजनाय करि रां करि एंगै तमाबाय बिनि नक नुखं बेलाय जोंचालो कलाइखा साइमानखा बिनि हिगबो बेलाय सा खामिया मासेया मानैया अंजा अमहाय बिरमानि कक्थुमा खनावै चुबारानि बागै थाङै सयका सुब्राय सुवालौ सुजातिनि आदं र थाङै चुबायखा माइरं खबै खबै नांखमानि मानै खनै र सार बाबहाय कक्थुमानि बिसनि सबाय माने र जों दिनै मद उत्तर महारानीपुर पानबारि देंखमावबो जे पानबारिव थांनाय जुन तालनि 20 तारिखआव जे मुसुक सिकक अ जे महारानीपुराव फायै जे बहुत जगह बरक मुसुक खारै दे फैया तामुं फैया अर फायै एक्सीडेंट फैया बरक एक्सीडेंट में पूरे बरक जीबी थाङै थैया हानि खनाव जीबी जे सा खामनांगौ थाङै आबुनि यागलो जे अक एलाकारनि जिनि जे पानबारिनि ताखुक मुंता मंगन रंजित देबरमा जे बिनि नुखुं जाया सुलगिया जों खानाका तारपरे बिनि नुखुंनि बरक जे रंजित देबरमा मुया फालसा जानाय मुयानि सिजन तारपरे बिनि जीवनाव कोनो कायसेफोरनो निनि खेताव जुमि गरै ताइ बल वा फालसा जानाय नुखुं जों फाइनो हयके बिनि नुखुं एकदम बिनि नकिसि मिजिक अमहाय परिबारक ताबुक जे आइननि बबा हाय नजर नुगै बनो रमैतलांगै ता बनो आलांगो सबैतनिखा अ समाव हयते बिनि नगो ताबुक तांनाय करै आजिनाय करै आबोनि बागै मासे मानैया हनि जों खानागा जों सुब्राय सुवालुं ससाइटि नि नजर फायै माइरं बेग थाइनै ताइ खाति समस्या जों बरनो रांखौ किसा सवा फायख्या ताइ अ आमचाइनि ताइ अ जिनि सारा जेबा हास्टेनि लकरनो कयनाय जे एनजिअ खायतनाय बा ससाइटि खायतनाय अमहाय बिबादक लाइ तंजाक ताखुक नि बिखिक जे जिनि बुखुकजोक जे बिनि फेमिलि अ मासे मानैया न जे अबहाय बिपदक लाइ तंफ्रु गाना बास फाइनांथु बनो किसे मिसा सुवा बय बनो किसे मिसा रां पैसा रिमे एखनो जुगदि पत्र हायके बा खा गुफुर बाय खा गानां के बरक फाइ रां पैसा सुवा फाइतो जे आसक जे बुंनि जे नुखुं जे मासे मानै अभाब नां तंगानि जराव जे बिपद ओ जे ससाइटि खायतनाय एनजिअ खायतनाय लकरनो आं अ स्रांसातिनि बिसिंथि कयहरो नरक फाइनाय फैबायदि ताइ सुवा फैबायदि ताइ अ जागो जों दिनै सुब्राय सुवालुं ससाइटि फायै जे मानसि सुवा फायख्या आगमन दिन अ राज्यआव बा अ हास्टेआव दिनै अमाहाय टंक संलुगु तंनाय रक मासे मानैया बिपद क्लाय तंनाय रक बा अनेक रुगिनि आक्रन तंनाय रक अमाहायरनो जों जे मानसाक जबालाय फाय दङ ओंखाय अब सुरु जों ससाइटि कोनो একটা आउटनि बा बायरानि कुन फान फाया जों आरो जतनो मिलिटि सावैनो जों जगा फान फैरि खाय जों जगा सुवा फायख्या ओंखाय असक सावैनो दिनै जे जों पानबारि फाय दिनै ताखुक रंजित देवरमा जे पुलिस रं यागा तलांजागै रमजागै जे सबजक तंमानि बिनि बहाय माजरा तं आबो आइन बा राज्य सरकार जारा क्षमता तंनाय नाय बिनि जे परिबार नाय बिनि जे कैसा बिनि किसा अंक से हनि सिं तखा किता बिनि अंको मेंटली तंसे हनो का बा हेरनो बाइके बो आइन बो लाइन थां बनो सबै मानखा बनो बाइके रमै दाय तनि मानखा अब रनो किसा मिसा माने बुजि सुजिवै नायै नायखलै बनो फियोगै रिनांथु अबसों जत लोगोनि बिसिंतै अ एलाकानि बिसिंतै जों कयमुं नारगो ओंखाय असक साविनो आनि पगरन पाइखा जतन खमबैखा जयसुबाय सारनि सिनेमखा आनि सुनि मुंखाय आं सुब्राय सुवालुं ससाइटिनि जिएस नि पदक कामखायथ बुङो सार बुं सपन देबर
Mosuk Shikorono Boy Butaro Hine, Ramzanai Ronjik Devormani Hik, Bushai Ramzamani Shimino, Belesh Hakamia Anka, Wanamo Kalai, Rang Rockeri Imabai, Awuni Kusaro, Mungia Kami, PSN Ushi, Durbojo Yang Shaktanambai, Bonochuba Morizak Mani, Myrum Rock, Pia Ababo Bai Tanka, Baitako Bini Birmani Jarawa, Tangi Busa Faika, Shobrai Swalong Sujatini Hini Kokshaka. Nini Salono, Police from Money, Salvation. Tini ba 2-3 sata suka kana mande 2-3 satang kha yok yak khona yak yak ho nang buti ki soli jang hasa ahana igo bazar go thuma ngaba nong nong thuma atike sai tam jak tetang ni mane bikha bir ma hege sai ma kha atike ma tong tam jane ka pala kale man tetang khasin sa tini no go sa phayoro ara ba go je ano ma ro de phne ro phai te te na ni bung khai an bum go su parani ni ramjang nei basai le ranji tamo hin sawi ram ni na sene police na mo bara chimma mustang hin ko ne baro sawi ram talam thambata kanin talang khata chuma bana sajim batalang ya ching khana mani mongia kamini je durbaje riang osinono kisamicha subasu khai hori sari tong mane abo soito da aba ko bek phaja marang de phaketa tai ke phaliata je mongia ne osi durbaje riang bek phaja mane tuni phamane asumta tai aban hote ka phaliata ninga paran bung khai bikonam para Teka Shabakago Shubrai Swalong Sujatini Jia Shopna Devon Masaka, Borogni Nog Nukong, Bufang Wafang Falashi, Nukong Pushuri Tonga Jamani, Bono Bahike, Mosho Kona no Butaro Hini Ronka Hine Shaka. Tini Sangsara Ramchandra Garbek Hobja, Tui Haching Edisibli, Tolabari Kamio, Amchanin Lukurok in Chunjan Tongmarok no, Nana Bogat Tanka EM Shuhel de Burma. Tini Shrangshalo Ramchandra Garbek Hobja, Tui Haching Edisibles, Tolabari Kamio, Amchanin Lukurok Junjan Tongmarok no, Nana Bogat Tanka EM Shuhel de Burma. Aratange Amchanin Lukurok by Kokshaman Lo Boshaka, Kami Amsio Lamoni Shep Kaham Kari. Tui Ningzanai Kari, Ring no Robo Poli with Tonero, Ring no Shep Maya and Gaton Marono, Kahamkin like Lu Joto Junzali, Hamkrai Klagani Kokshaka, Te Joton no, Tanzani Lamo Kimbi Bubagrani Imangno, Muktang Slam and the Bagay Kokshaka. Polana Koktumatun Belakan Hambai, Te Tinichini Ani constituency Ramsanagan ADC constituency Bishop Homzak, Chiniti Hasin ADC Village Committee Bishop Hobsini Tolabari community, Lukoro Bank in Malay Belakan Haksanka. Tangi hengke sakoma rombai berasa jeng dalang itu mani jeng truk bongi jeng dalang sudrok nambah ke jeng tai itu tongo teh sini chairman member jeng jota leader setongo teh ini boni kami lamar sunai langkah jeng boni kami lamar masan taki no senami dan bagai jeng tai itu nai apa sini leader sok apa no taki sama cari nai teh oh school roko sini school student of Pornani have tabuk the Yang Tung Asri Porna the Gama Omarosung Night Lanka, Jumbuskan Daki no Bong Suking Night, they Gabama, Nukuno Nogni, sorry Hana Sire of Omtero Thousand of Borman Notice Lanka, and Bama Subanai, the Omahagan Hansa Clay and Samukla, the name Buskango, Hino High, she rams and got borrow. Applying like definition in Bubagrani, Imang Mukta, and Bagay, Greta for Lenos, Naman Bagay, Jotto, Ramsangani, Prasara, Abachin, Ramsangani, Lukro, Yartongo, Table, Agiji, Kisamisha, Kubuni party, Tonga, Pramotan, Karibor, Truk, Palatongo, and Borom Kakaham Lamsugo, just a part of one Clayton too, she is Simon Kasan, Tomat, and Kiprasa, they just Tanzan visitations have the coupling. Come back. Jerok instance khane bagai wanazak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sepsap tongo nini ani jotni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai teirang khatimuni kokbiti nawi mannai
दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company orojo to malkhung eba car motorcycle sagduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the new india insurance company limited ni lamatei abrong ungkha kishan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking nayantara deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti kurei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kurungai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano aji muni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angi tongnai rong ne bagai balena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo srungthai engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center thangne taltham sakan no course changi rejakha tabuk teise admission fee wi rejak fee ka musungna ro admission nai mano srungai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai wasa training pajak eba srungi pajak hunke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engi thango asuba simi bathagya kaham ke srungi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Good sir. We have the juice. hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti kurungdi Hazelson Training Center by sunune bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musnarok leriawai dakti kurungdi rejak nikuma tei kokduk number
Stransara Bubakar Agurini Hokma Tumarugni Habanoga Voice 18 Mungai Kaisa Web Portal ni Panda Chengolika Stransala Bubagra Khor Agoni Koktuma Tunaruni Habanoga Voice 18 Mungai Kaisa Web Portal ni Panda Chengeri Zakha Asolo Panda Chengeri Feka Bubagra Khor Agoni Koktuma Tunai Habaruni Tang Fangkra Pranab Sarkar Asolo Bono Karibo Paimanjaka News Benka ni Pugra Devasis Bhattacharya te web portal ni Bugra Nokare Kobuniro Pandawa Kognar Mathantari News Benka ni Bugra Shaka Electronic Media ni Shep Aul Nishimi Gedung Hasal Thangi Shogika Ahobai Juda Juda Sub Division Headquarter Rogo Chigon Bigon Media House Ramjagai Tongo te website rogo aro samong khai tongo hini shaka Amoni logo loge financial o website ni bisingti no logo ni bagai koktuma phunojana hini bo sawi khnarika আসুন সহ কুমারঘাট থেকে যারা এসছেন এবং আমার সহকর্মী ভাইয়েরা আজকে একটা খুব ভালো দিন ঈদ একটা ত্যাগের দিন সততার দিন এমন একটা দিনে বিশাল এই কাজটা শুরু করেছে চ্যানেলটা আগে শুরু হয়েছিল হচ্ছে যে ল্যান্ডিং লেটার লঞ্চিংটা শুরু করেছে আমি অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত যে মাস্টার ডিগ্রি জার্নালিজম করার পর রাজধানীতে না থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মিডিয়াকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া মানুষের খবর পৌঁছে দেওয়া এটা খুব কষ্টের কাজ একটা গ্রামের এলাকাতে এটা আমি জানি কারণ আমি একসময় গ্রাম থেকে কাজ করেছি নেটের পরিষেবা দুর্বল অর্থনৈতিকভাবে সংকটে থাকে এই যে উদ্যোগ নিয়েছে বিশাল বিশাল ইচ্ছা করলে আগরতলা এসে এই কাজটা করতে পারত ওর যে একটা মাতৃভূমির প্রতি জন্মস্থানের প্রতি ওর যে একটা টান আমার প্রথম থেকে ওর সাথে অনেক আগে থেকে যোগাযোগ আমি এটা দেখেই আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল যে একটা ছেলে গ্রামে ফিরে গিয়ে এই কাজটা শুরু করেছে এর ফলে কী হবে দেশ বিদেশের যত সর্বশেষ তথ্য আজকে কুমারঘাট মানুষ থেকে শুরু করে সারা দেশের কাছে সারা রাজ্যের কাছে উনি পৌঁছাতে পারবেন আর একটা মিডিয়া থাকা একটা এলাকাতে একটা উন্নয়নের দিক নির্দেশও করে একটা সময় ভাবা যেত না যে কুমারঘাটের মতো জায়গাতে চ্যানেল বা ওয়েবসাইট তো এটা কালকেও আমরা যাচ্ছি আমি সেবক যাচ্ছি বিরোনিয়াতে ওখানে আর একটা চ্যানেল লঞ্চ হচ্ছে তো এটা যে তথ্য জানার যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে রাজ্যের এটা গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করবে মানুষের কথা বলার যে ভাষা এটাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে এই প্রয়াস এই গণমাধ্যমের এই প্রয়াস আমি বিশালকে বলবো যে কোনো ধরনের যদি সাপোর্টের দরকার হয় আমাদের সীমিত ক্ষমতা এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে আমরা এটা চেষ্টা করব আগরতলা প্রেস ক্লাব জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এবং ফোরাম আপনাদের পাশে আছে আপনাদের যে স্কিল ডেভেলপ আপনাদের যে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপ যদি ওয়ার্কশপ চান এগুলো আমরা করব এখানে আমাদের আশু আছে এখানে আশুর সাথে আপনারা যোগাযোগ রাখবেন খুব সিনসিয়ারলি সংগঠনটা ও করছে কুমারঘাটে আপনার যখন যা প্রয়োজন হবে আপনার আশুর সাথে যোগাযোগ করলে ও আমাদের সাথে একটা টাচে থাকে আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন তবে আমি বলবো যেখানে আপনারা যারা লোকাল আছেন লোকালে কথা বলে আমাদের জানালে আমাদের পক্ষে সুবিধা আমার এইটুকুই বলার আপনাদের এই ভয়েস 18 এর চলার পথ আরও মসৃণ হোক সাফল্য লাভ করুন আরও বড় হন আপনি বয়স তোমার ছোট আরও বড় হন একদিন আমরা দেখতে পাবো যে কুমারঘাটে এত বড় একটা চ্যানেল এটা যাতে বাইরের মানুষ যাতে এসে এই চ্যানেলের জন্য কুমারঘাটকে খোঁজ করে এই আশা প্রত্যাশা নিউজ ভ্যানগার্ডের সভাপতিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই পোর্টালটার যে উদ্বোধন সেটা শুধু নিউজের জন্য নয় কারণ আমরা দেখেছি দৈনন্দিন দিনে অনেক সংবাদ প্রতিনিধিরা আছে তারা সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে তাদের অথরাইজেশনের প্রশ্ন ওঠে যে সে অথেন্টিক কিনা সেই ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন জাগে তো তাদের সেই জিনিসটার যাতে প্রবলেমে পড়তে না হয়
এবং আগামী দিনে যাতে তারা কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস না করে তার জন্য আমাদের এই পোর্টালের সাথে ওদের যে ফিজিক্যাল আইডি কার্ডটা আমরা প্রোভাইড করব তাতে একটা কিউআর সিস্টেম থাকবে যাতে করে যে কোনো কেউ স্ক্যান করে তার ডিটেলসটা পেয়ে যেতে পারে সে অথেন্টিক কিনা এবং সেই চ্যানেলের সাথে যুক্ত আছে কিনা সেটা জানার জন্য। তার সাথে আমরা সেই পোর্টালে স্ক্যানের পর আমরা একটা পার্ট রেখেছি সেলফ ডিক্লারেশন, যেখানে কার্ডটা নেওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অনেকে কার্ড গ্রহণ করার পর সেই কার্ডটার মিস ইউজ করে। অনেক সাংবাদিকরা আছে, যারা ফটো জার্নালিস্টরা আছে, যারা সেই কার্ডটার মিস ইউজ করে। সেই ক্ষেত্রে মিস ইউজ যাতে না হয় তার জন্য আমরা একটা পার্ট রেখেছি, যেখানে একটা ভিডিও ফরম্যাটে তার যে সে শপথ গ্রহণ করবে সেই শপথ গ্রহণ একটা ভিডিও পার্ট থাকবে, যাতে করে যে কেউ যখন স্ক্যান করবে সেই জিনিসটা তার বিস্তারিত তথ্য এবং সে যে শপথটা নিয়েছিল সেই শপথটা শুনে সে যদি আইন ভঙ্গকারী কোনো কার্যকলাপ করে তার জন্য প্রশাসন পদক্ষেপ নিতে পারবে। এই হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের মূল বিষয়। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Hayung hakator gonangoi coronavirus ebroma belai tongke sebo kalaija ka joto lukurokno. Hayung hakator gonangoi coronavirus ebroma bai belai tongke sebo kalaibai ka joto lukurokno. Amohai birmani jorawo juda juda mothani simi chengai joto khakwa lukurokno buskango agoi phai gari chugya nukhungrokno chopahoi tongmani. Amohaigino strangsal dipuni jorawo Assistant Inspector of School Ampare Nok Bisingo kaini ring nokni ring funai rongni saktharma bai gari nukhungni lukurokni bisingo chamung bagai jobo suri jakha asalo mairung khoboi dal soyabin alu bagai rijaka asok simiya asalni pandawo ungtong joroni coronavirus ebromoi tongmo jorawo tongko soklo kurni bisingo hojabo khlaijaka phaima jaka TTADC ni ringtang bedeni PU borom gonang Omordip Deborma Assistant PU ringnokni IS nokari ringnokni ringfrungnai rok pandawo manjak phanai narwai rokno khomri borom yafalaika kongdarma thangthani TTADC ni ringtang bedeni PU borom gonang Omordip Deborma saka abo exclusively Amprabari English Medium Junior Basic School tai Nokhotrobari Junior Basic School ni फोरोंनाय जिउ सुनि हमकाय तिनरो बसक फेमिली न रिजाखा और 32 फेमिली न फूड सिक्युरिटी खब जाखाते मबो आईएस ने अंडर क्लास अब हार पर आईएस TTADC ने अंडर क्लास सारंग ताक तो कोरोना बो टेबो बारि उइ दङ अमने न ताम हास्ते लुग्रं ताम क गजानाय तबो जों शिक्षा दप्तर निङै अकग्न सानाय सिनि शिक्षा दप्तर तबो नेबरहुड क्लास आलुं दका जत गार्जेन दं नां खाबाय कयनाय सरे अपनो नेबरहुड क्लास हरबायनान बागै अंगा टेकासे सार अर तिने कायनि जागानि करंनि जागानि स्कुल नि टीचर रक साकथारमों बाय अमर जाखा गेटाय कुबुन स्कुल नि टीचर रक ताम कबक नाम सुनाय आसनि जों कुबुनि स्कुल टीचर रक अबनो कबकनाय अ कोरोना पेन्डेमिक नि जराव डिस्टेंसिंग मेंटेन खायै जाते अमति प्रोग्राम बरबो खायदुन हामबाय sekarang belai ke pipeline hambai maya paro Ampura Bazar English Medium Junior Basic School tai Nokhotra Bari Junior Basic School ni je teachers rok ini COVID-19 pandemic ni time Bezwa kelajak nukung kisah setno kisisa bongi dorma ini ranwai borbo cubana nanti besang aku emani abang bangi borno uila sekarang no ang pipeline yang malai maya ko sen sikha doktor pamani no sen tam kai sekolah kanu cari doktor poriwo প্রশাসনিক কাম কাজ নিজা খাই আপনি বাইরে মুংসাপার ওয়ান সুকসাই আগে তিনি ও স্কুল খুঁড়িনি টিচার ও করোনা ভাইরাস আকার তমানি টাইম কিসিসা হেল্প খাইয়া নই ইয়াক রিরমি খাইমানি আবো আন সিরি ডক্টরনি ও টিচার বেলাই বেলাই কে মা বলাই বমি মাধ্যমে সিনি এডিসিনি আন্দারো যত স্কুল দমনি যত টিচার খানি আনমো মেসেজ রখান নাইও দিনি আমপ্রবাদ জুনিয়র বেসিক স্কুল তাই নকত্রবাড়ি জুনিয়র বেসিক স্কুল সি টিচার যে সামনে তাংখা বমিয়া ইয়াপ্রিনো সঙ্গই বরফ চেঙ্গি রিজাবাই তো তামুনকাই
जों सेरेरखनो परिमाण लगी लगी समाजनि बागै दखाननि बागै सामुं थांनानै बांला दासिमबो जोंनि AIS खुंसाय सालाहा अजे कर'ना भाइरास आघात दंमोन जराव मार वाई रे वाई लकडाउन पब्लिक कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू डे कर्फ्यू आबुन बगिता मुखा चिनी तमुं सामुं बेराखा जे बर दुगान दिवि आजे सानाय जे बर सामुं दानि आजे सानाय बर सामुं थांमानिया दुगान खुलक मानिया बेबा फेलफैनायनि चिनी कर्मचारी रगले मास थाइगेनो बेतर मान दं सायखादो आज दुगान दि साजानाय र कामखै साजानाय र बर बरफ जों बरफ बंनि बायसिनि बिसिङाव कुनु प्रकार करि आहेगाय तंखानि चाखानि बरफै तांजो सुबिदा मानखा ते दलसाके भाइ सुबिदा पाया आबरनो जों आसले न वान सुमान खलाय जों बिबेगो आबरनो जों टोकान खलाय जों जे मानसा बेजवा खलाय दंखा जोंनि गारगिनि आमसानि बरफ आबरनो जों हेल्प खालामो आबरनो जों जुबाना आइगन तमय चिनी समाजों जे इम्बेलेंस तमनि मिललायान तमन दसरा तक खुसुगो ते दसरा तक बोला अब जागोर तपय समाजों जब इम्बेलेंस थायना बाक्सा उयांगन अब के तामुं साइदमान देश व सिको बाकाय वालाय सुप्लाय अब नागरिक अब बारी नाय अब बादै যারা जोंनि टिचार्सफ्रा लेखा फरा सोलोंग्राफ्रा बरफनि वानसुंना दिनै अजरा जे प्रग्राम खालामनि आबो बुंनि वानसुं माने काहामनि একটা চিত্র একটা ছবি जों आबो तेबो गोसोआव आखुलाना नरसदन साइमन ना लकडाउन घंटायनो यान पाहा फासिं गारि खायमिया पाहा दिंगारि टाउन थांनि टाउन केबल रसरा खायमिया दुकान बदुलया ने बन्द थांगो जेनेरपनि पराशुना तो बन्द बजुबिसिमी नरजतन साइमन जे सेराइनो सालसापन सिसु थायाको बोतांलाय KG1, KG2 class 1 sobinya, gajen mas anos. Ani serai salsa ban school ni buang dunia. Class 1 sobinya, English medium. Saya melihat model dunia tamu. ठीक हम तो इनो सारा क्लास 7 sobinya 9 pass kayaknya. Botam main pass yang kana bang. Tangge কোন মাধ্যমিক পরীক্ষা রিমালি আছে স্কুল বন্ধ মাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ যে বড় মাধ্যমিক পাস হই সেমা 12 সবিকা 11 বড় পরীক্ষা রেনো 12 পাস তাঙ্গে সেন বড় পরীক্ষা রেনো সেট পাস রিমালি করোনা ভাইরাস আক্রমণ বাবে সেন স্কুল ক্লোজ মালিয়া বাজার ক্লোজ মালিয়া আবন বাবে সেন বড় কো আইকে মারি udah aku simia, dia turun pelan kelas pelan berbone dari kerasa. Tapi kalau saya ni sekolah tu ipor ni diri di, dia borok lagi kelas di tentu, pelak diri ipor nero, tanggal kelas kami sekolah lockdown menteri tu teh, borok ipor ni lagi diri ipor ni, tanggal sekolah bondok, bawa borok tambah itu mana? Buang tu kau borong korin sumaya, borong korin ni masuk dorkar, masuk man kau private bondo, oh परिस्थिति वो, अनेक kai uang sumna dorkar. Saya awalnya waktu berhasil borong coronavirus mana ni bangai tunggu apa nanti ni nanya ni bawa angkut ke sadar
ni buka hastin luwajimoni bisingtui marks enforcement khlainani bagai haseu jaya borok corona manjakbani aboni phasing nasogoi hastin nai mothanani bukaktui hapang nakinarokni bukaktui to corona kaham kai tunani bagai corona ni jora je khlaite tongmarokna khlainani bagai take morimani phia aboni bisingo baksa borok hapang naikorani kokno khnayawino sakmusung tongoi tongo borok sakno hojakai tongani bagai corona akarmani bango aboni logi hasini borok bo jongjal khlaina nangka corona tei akar tamantong aboni bagai hapang nakinarokni bukaktui marks enforcement khlajagoi tongo omhai borok nasogoi sodor buka hastin naikol phangni luwajimoi post office songmani amchai marks enforcement khlajaka aboni logino randomly test bo khlajaka tini marks enforcement khlaimano tui sodor yakchu buka haste tangpong binoi bhushan das kokmo thunno saikhnarika তো এখানে টেস্টিংয়ের সংখ্যাটা মোটামুটি ভালোই হচ্ছে আর আমরা একটাই আহ্বান রাখবো যে এখন আমাদের পরিস্থিতি এখনও সংকটাপন্ন আর সবার কাছে আহ্বান রাখবো আপনারা সবাই মাস্ক পরিধান করুন যাতে এই করোনা মহামারী থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি প্রত্যেক দিনই দেখা যাচ্ছে বা এক দুই দিন পরে পরে দেখা যাচ্ছে যে আপনারা টেস্টিং করছেন বা অভিযান করছেন তারপরও মাঝে মাস্ক সচেতন হচ্ছে মানে মূল কোন জায়গায় ঘাটতিটা রয়েছে বলে আপনি মনে করছেন ঘাটতির বিষয়টা দেখুন এটা তো উচ্চ পর্যায়ে কমিটি আছে ওনারা স্টেট লেভেলে রিভিউ করেন আমরা যেটা বুঝি যে আমরা যদি মাস্ক পরে থাকি আমরা যদি কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ারটা আমরা মেনটেন করি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকি স্যানিটাইজ করা বা হাত ধোয়া সেগুলি করলে আমরা অনেকাংশেই এটা আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো তাছাড়া আমাদের যখনই কোনো ধরনের উপসর্গ দেখা দেবে একটা জিনিস করা উচিত যে সাথে সাথে এই টেস্টটা করানো উচিত অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কাছে অভিযোগ আসে বা আমরা জানতে পারি যে ওনার কিছু সিমটম বা কিছু এরকম উপসর্গ আছে কিন্তু কেউ টেস্ট করাচ্ছেন না এবং যখন ক্রিটিক্যাল হয় তখন নাকি ওনারা হাসপাতাল যাচ্ছেন এই যে বিষয়টা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে তখন চিকিৎসকদেরও বিশেষ কিছু করার থাকে না তাই যেটা চাই যে আমরা আগে থেকে যদি আমরা ব্যবস্থা নিই তাহলে সেটা অনেকাংশেই প্রতিরোধ করতে পারবো প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর এটা সবসময় আমরা জানি আর প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর তো সেটা যদি আমরা সচেতনমূলক আগে থেকেই চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এটাকে সবাই মিলে প্রতিহত করতে পারবো বেশ কয়েকদিন আগের থেকে শুরু হয়েছে আপনাদের এই পদক্ষেপ কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখুন আমরা তো প্রায় এই যে মোবাইল টেস্টিং টিম সাব সেন্টার বা বিভিন্ন টেস্টিং সেন্টার ছাড়াও যে মোবাইল টেস্টিং টিম এনফোর্সমেন্ট টিমের সাথে এই পর্যন্ত আমরা গতকাল পর্যন্ত আমরা প্রায় 850 আমরা টেস্ট করেছি 850 টেস্টের জায়গায় আমরা পেয়েছি অনলি 8 পজিটিভ পেয়েছি তো যারা পজিটিভ পেয়েছি ওদেরকে হোম আইসোলেশন রাখা হয়েছে একজনকে পেয়েছিলাম আমরা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের সাথে আমরা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে পিআরটিআই এবং পরবর্তী সময়ে সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ওনাকে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে নিয়ে যায় তো সেটা টেস্টিং করা হচ্ছে যেটা সেই অনুযায়ী আমরা পজিটিভ পেলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি করবেন করাইলে তো ভালো আর আইসন তো শুনে তো তুমি বাড়িতে না আজকে কেন আটক করা হয়েছে আপনাদের মাছ তুলে চোখে বাতাসে এদিকে আওয়াজ সময় কি বাতাস আপনি তো লাগাই যাচ্ছে এমন সময় ভালো মতো লাগছে না তুলে আছে আপনি তো জানেন করোনা পরিস্থিতিতে মাস্ক ব্যবহার করতে হয় না ব্যবহার তো সবসময় কোন কোন লাগাই টমটম আমরা সবসময় কোন কোন লাগাই আর কোনোদিনই তো না সামনে টেস্ট করবে coronavirus ebromoi tongmani jarawa tawphano virtual ni bisingti 3 July tani nitija salmariwa tithanjak rokna moitu khaye salpala jaka coronavirus ebromoi tongmabai tabo virtual ni bisingti 3 July tani nitija salmariwa tithangja rokna moitu khai salpala jaknai kok naraknai Mamata Banerjee
তৃণমূল কংগ্রেস বদলनि आदंजोंनि कक खोनारि जांनाय दिल्ली उत्तर प्रदेश गुजरात खबै कबुनि हास्तेराबो बिसिब्रुमनो आसालो थैथांजाक रंनो मयतु खायमनि लगे लगे बदलनि फाइनाल साले सामुं बुतां साख्लायमनि सालहनै पालायजाक फाइमानि तृणमूल कংগ্রেसनि बुखागदै फियाबा ताक्लाय बिसिओ किसिसा जुदाखाय लायथानाय जरानि हायखाय पालायजागला हागतनि जुदा जुदा थायो ममता बेनार्जीनि कक आवायरिनानि बागै सेब ख्लायरिखा तृणमूल कংগ্রেस ताग्लायनि विधानसभा चंबरिओ बीजेपी नो मेसेज जवै हास्तेओ फिलथाम बेरेमनि हापां खामानि तृणमूल कংগ্রেस ते अ काहाम बुथायनो बीजेपी हाबंनो लरिदि मानि तृणमूल हास्तेओ बुबाग्रा खर आगुनि रवीन्द्र शतबार्षिकि बहन बसखांगो तृणमूल कংগ্রেसनि बुखागदै बदलनि आदं रक थैथांमा सालो मयदुखाय पालायलायखा फाइनाल सालोबो हास्तेओ हापां खानाय हिनै ककसाक तृणमूल कংগ্রেसनि आदं আজকে 21শে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহীদ দিবস স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করা হলো। যেহেতু ভার্চুয়াল যে সভা হবে এটা মানে কি এখানে হবে না, কোন জায়গায় কোনো অনুষ্ঠান হবে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো জায়গাতে? ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো জায়গায় হবে, এটা পরে জানানো হবে। আজকে মোট কয়টি জায়গাতে প্রোগ্রাম নেওয়া হবে? আজকে আমি যেহেতু 5-6 জায়গা হইব। কি বার্তা থাকবে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যেহেতু আপনারা নতুন তৃণমূল কাজ যেখানে করছেন শহীদ দিবস পালন করে আগামী দিনে কি বার্তা থাকবে আপনার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে? ওই তো মানে বার্তা এটাই কি আগামী দিনে ত্রিপুরাতে তৃণমূলের কিছু একটা হবে এই আশাবাদী আমরা। এই আজকে শহীদ দিবসটা এটা কেন পালন করা হচ্ছে? শহীদ দিবসটা তো যারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছে আমাদের সুরক্ষার জন্য, তো তাদের স্মৃতিকে মন্থর করার জন্য এখন শহীদ দিবস পালন করা হচ্ছে। আপনার নামটা? আমার নামটা পরে বলি। जेरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहाम के सावि माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहाम को बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंसुरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रौनि इंसुरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबति हायरक इंसुरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बरनि बागै दा निउ इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहाम के सिनानि बागै गोरोंदि निकोमा दा निउ इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751002/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंसुरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दै दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातिउ थां के बुसिया लांमानि मुसा तिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथनि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंसुरेंस दै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा निउ इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंसुरेंस दै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो आज मुनि लामा रुतुगै माया
Samusuna bagi save maya. Unggi tongnai rongni bagi beleno kaham save kaham koktuma. Tabuk tibasa kami amsay no manthogo. Serengthai engka Hazelson Training Center, National Skill Development Cooperation by Koshmung Manjak O Center. Tangnai taltham sekang no course changi rezaka. Tabuk teise admission fee rezak fioka. Musungna rok admission nai mano, shringi mano, shamung shep mani mano. Course ni mong engka food and beverage service steward. O course claima logi rengsrengnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai. Course paimani yaglo placement bo tongnai. Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bo kelai engnai. Tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai. Abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai. Wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kelai engai thango. Asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai. Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikli ro shamu srna musungo shakni yakung bai basana musungo boro leda we dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nana thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village, Agartala, Jampuijala, Sipahijala District, Tripura 799004. Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmari jora. Hake musna dok leria wei dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro. Home Minister Omay Sabe Marina Bagay Tangnai IPF ni GS Montri Mebra Kumar Jumatia Bonu Logo Tonga IPF ni Bodor Rok Khoroguru kaisa belai important kok saklaimung जों खोना that means 22nd July जों अख्लैफ्राव जोंनि होम मिनिस्टारनि अफिस हयते दिनै अमित शाह जी मन अफिस हयते जों फन कल माखा 22 तारिख ठीक सारा 3टा समय 3:30 पार्लियामेंट हाउस 8 नम्बर रूम बतनो अपॉइंटमेंट देखा परिबागै जों इमारजेंसी जों खोना थांनाय दिल्लीआव जों दिनै जों गोथाम बा खरग बोयै थांनाय दिनै एमएलए प्रशांत देव बर्मा दिनै एजीएस जितेन्द्र बर्मा ते सिन्धु जमातिया एमएलए ते आं जों खरग बोयै थांनायनि प्लान दङ जों साइमानाव दिनै थांनाय मासाव आं थांफैदों दिल्लीआव आफ्रो आंबो एपॉइंटमेंट सामानि आफ्रो बजरा मालिया आपना आं खरग थाम दिनै लिडार मालाय फैका दिनै स्पेशली दिनै जत साइमानाव जेपी नड्डा जी बीजेपी प्रेसिडेंट बयचम गाहाम कक सालायका दिनै फरेस्ट मिनिस्टार जावेदकर बाबां सालायका दिनै हार्दिक सिंह पुरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टार बराबां डिटेल कक सालायका आजराव जों अमित शाह जी मालाय मालिया ब खूब बेस्तनि बागै आहानि बागै ब मियाफ्रो जोंना फोन खायका आंनि पीएस न बनि पीएस फोन खायका
যে 22 তারিখও জরামা খাংকলাই IPFT লিডারক jok faimano faihini bo sona call haika borbe jeng tara khora salagi ang chini presidency deborma bo salaikha jeng salagi jeng emergency khana jeng first flight jeng direct flight jeng thangai tongo khana no hoyna jeng khana aro pray 10 ta ro sognai dilligo tei sara 3 ta somoyo chini appointment jeng saimano chini party IPFT builan chini jeng dabi clay fego ang already memorandum draft khainaka o memorandum bo chini 3-4 point tongo odaga puilan ang narkha 1 number point agenda chini Tipraland state of demand o chini 1 number dabi jeng bo chalai nai oda tangi ching Tipraland nangkha statehood nangkha based on schedule area of Tripura আমার जों ব্যাখ্যা के बनो सानाय आं बनो रीड आउट खालाय दिदो सानाय फर्स्ट नि एक नंबर डिस्कशन नखाय Tipraland state of demand सेकंड आं जों सालायनाय हाई लेवल कमिटी जों इलेक्शन सिगाङाव जों कायसे कमिटी खामानि हाई लेवल मॉडल कमिटी टू लुक आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ Tripura आबाति जों सालायनाय abani committee tongo a committee ni somai jeng salainai ang bono already fax care hoka advance copy tini third chin tongo special recruitment drive obang salainai so age bo salaikha ang already bono fax care hoka jeng saimano tini Tripura rajyo tin hastego specially tini Tripura sarok ST post kabang vacant tongo abo fill up khaide gya backlog post tongo abro jeng tui salainai tini third very important tini point of discussion tongo in amendment of 6th schedule to the constitution of India jeng joto saimano tini northeast India go boro already committee khaja tini additional tui jeng chawabo 125 constitutional amendment bill abo tui jeng salainai abo already abani kaise committee tongo parliament standing committee a committee ro jotte already report rakha abo somonde jeng salainai chini 125 amendment bill very important chini notice ni bagai te especially tin ti prasani bagai abelake important abo ti jeng salainai te fifth number tongo chini agenda discussion point of discussion abake inclusion of Kokborok in 8th schedule of the constitution obotishing pasta point narkha obotishing salainai and already chini memorandum na jeng ang fax kar hoka chini Amit Shah ji na ar bisi jeng side by side jeng prime minister to malai me phangmano prime minister no jeng copy renai JP Nadal copy renai te chini tribal affair minister Arjun Munda ang bono sahoka musbali bogang malai nai obai klai jeng khana jeng central team of IPFT leaders ten Delhi thangai tongo especially jeng balai saimano je tini taklai bisho haste hapani bukhalti ST SC OBC professional kustui porinai rokno khogra sekhe wasini bagai rangni chubacho rijaknai bagai koksata Tripura hamkrai mantri member kuma jomatia je rok madhyamik kuchuk madhyamik amjamo 50% mark manai porok simino oserok nahare manai asuk simia je rok rungsungna nukung borok puri hayakeba nukungo bisho 2.50 lakh income tongo borok hai nukni borok rijakla tini kokto mathune prothoma hai hune saikhnarika Tripura hamkrai mantri member kuma jomatia chini joto chini media friend rogno kaisa bela important kok saklaimu sengkhana that means 22nd July seng oklui fro chini home minister ni office hoite chini Amit Shah ji mon office hoite seng phone call mangkha 22 तारीख ठीक रात 3टा समय 3:30 पार्लियामेंट हाउस
8 number rumo botono appointment dekha poni bagi sing emergency sing khana thangnai Delhi wo sing chini sing katham ba khorok boi thangnai chini MLA Prasanta Dev Burma te chini AJS Jitendra Burma te Chindu Jamatia MLA te ang sing khorok boi thangnai plan tongo sing saimano chini thangni maso ang thangpaje Delhi wo apro ang bone appointment samani apro bojara manlia apna aprang khorok tham chini leader or malefeka chini especially chini joto saimano JP Nadda ji BJP president bo chim kaham ki kok salaika te chini forest minister Javadekar bo bang salaika te chini Hardik Singh Puri urban development minister bo bang tel kok salaika adoro chung Amit Shah ji malai malia bo khub besto ni bagai ani bagai bo miapro chung phone khaika ani PS no boni PS phone khaika je 22 tarigo jorama khangklai ni IPFT leader do phaiman kahine bo chung call khaika bon be chung tara khora salagi ang chini presidency de Burma ba salaika chung salagi chung emergency khana chung first flight chung direct flight chung thangai tongo khana no hoyna chung khana aro pray 10 ta ro sognai Delhi wo te 3:30 ta somoyo chini appointment chung saimano chini party IPFT builan chini chung dabi khlai fego ang already memorandum draft khaina kha o memorandum bo chini 3-4 point tongo odaga puilan ang narkha 1 number point agenda chini Tipraland state of demand o chini 1 number dabi chung boi salai nai oda tangi chung Tipraland nangkha statehood nangkha based on schedule area of Tripura our chung backha ke bono sanai ang bono read out khlai detail chanai first ni 1 number discussion kai Tipraland state of demand second ang chung salai nai high level committee chung election sikango chung kaisa committee khamani high level model committee to look after socio economic cultural and political problem of the indigenous people of Tripura abati chung salai nai abani committee tongo a committee ni somai chung salai nai ang bono already facts ke hoka advance copy tini third chin tongo special recruitment drive obang salai nai age ba salai kha ang already bono facts ke hoka sing saimano tini Tripura rajyo go tin haste go especially chini Tripura sarok ST post kabang vacant tongo abo fill up khaje gya backlog post tongo abro chung ti salai nai tini third very important tini point of discussion tongo in amendment of 6th schedule to the Constitution of India chung to saimano chini Northeast India go boroli committee khajak chini edition tegi chung chawabo 125 constitutional amendment bill aboti chung salai nai abo already abani kaisa committee tongo parliament standing committee a committee ro joto already report rakha abo samande chung salai nai chini 125 amendment bill very important chini Northeast ni bagai te especially 30% ni bagai abelake important abati chung salai nai te fifth number tongo chini agenda discussion point of discussion okay inclusion of Kokborok in 8th schedule of the constitution abati chung pasta point narka abati chung salai nai ang already chini memorandum na so ang facts kar hoka chini Amit Shah ji na ar bisi chung side by side chung prime minister to malai me phangmano prime minister no chung copy re nai JP Nadda copy re nai te chini tribal affair minister Arjun Munda ang bon was hoka mus wali boga ang malai nai abai klai chung khana chung
central team of IPFT leaders जों दिल्ली थांगि दङ स्पेशली जों बेलाय साइमानो जे tin हास्तेव तो गोबां जों सालायो दिनै 125 माने बिल्ड आबो दुरिस जों पास खालामनो हांगे अलरेडि दाबो रेडि दङ आबो जास्ट पार्लियामेन्ट लोकसभा लाइ सभा टेबल नांगौ आबो जों सालायने आरो जों नुखा जों जे आगे प्रस्ताव दङ माने सेम दिनै काउन्सिल अफ मिनिस्टार दिनै हास्तेनि जों कैबिनेट मिनिस्टार जों आबो एप्रुव कर होका बिल पास लायका आबो जों साइमानो जों आरो कायसे मेनसन दङ दिनै nomenclature of TTADC एडिशनल बमुस लायना बागै जों लेखाबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल आबो जों अलरेडि प्रस्ताव बजा आमा आंख्लाइन थां कपि तै आजागा गोबां दिनै अबतम तीन डिपार्टमेंट बारना बागै जों साका तब प्रेजेन्ट 16 and 17 दं तीन डिपार्टमेंट एडिसी आबो ता बारनानि 43 डिपार्टमेंट नांनाय इंक्लूडिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी पावर आबार जों गोबां मेनसन खाय होका अब अलरेडि पास बुक खायजा दिनै काउन्सिल अफ मिनिस्टार तै आजागा दं दिनै सीट बांना बागै बायनो दिनै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सीट बारना बागै अब हैनो जों साइमानो जों 30 सीट दं दिनै तब एट प्रेजेन्ट वो 30 नो बारेगै 50 सीट दंनाय अब हैनो दिनै एजेंडा दं पॉइंट डिस्कशन जों जतो साइमानो दिनै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नॉर्थ ईस्ट बिसिङाव सबसे दुर्बल सबसे वीक उनका दिनै TTADC even name also is not change बुनि का जों साइमानो जतो एडिसी रो पर nomenclature change खाबेखा कि दिनै का change खाजिया को very important issue अब जों साका त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल अब जों प्रस्ताव रखा अब दिनै स्टेट गभर्नमेंट होते एप्रुव खायखा तै सीट बारना बागै दिनै मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मेंबर बारना बागै एट प्रेजेंट दङ 28 के इलेक्शन दङ दुइटा हांखाय काइनि हांखाय गभर्नर नमिनेट खाय अब जों साका दिनै 50 सीट इंगाने बागै अब अलरेडि जों कन्सेंसास जों एग्रीइं खा दिनै काउन्सिल मिनिस्टार अब जों सालायनाय जों साइमानो दिनै एडिसी वो चिचिन मेंबर जदिसि 50 सीट मेंबर हांखाय ऑटोमेटिकली दिनै एडिसी स्ट्रेंथ बाराय खानाय अब जों गाहामखे बुजिनो नांगौ जों बीजेपी एक्टि सरकार जों मात्र 3 बोसोर माथायो जों गोबां बिल पास लायखा वेरी इम्पोर्टेंट बिल अब बिल दङ जों दै सालायनाय कयटा बिल दङाबो सेन्ट्रलनि एप्रुव नांगौ अब जों सालायनाय दै वेरी इंटरेस्टिंग जों रिसेंटली जों दिनै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आम दिनै स्टेट कैबिनेट काउन्सिल अफ मिनिस्टार्स जों एसे वेरी इम्पोर्टेंट बिल पास लायखा अब ओंखाय एस्टेब्लिशमेंट अफ टाउन कमिटि बिल एस्टेब्लिशमेंट अफ टाउन कमिटि बिल दिनै त्रिपुरा कैबिनेट जों पास लायखा अब तिबां उसगाम केस लायखा दिनै हार्दिक सिंह पुरी बो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बो बेलाय केन बरक हम बबे आं सालायखा दिनै अलरेडि जों दिनै स्टेट गभर्नमेंट राज्य सरकार अब न जों बिल पास लायखा एस्टेब्लिशमेंट अफ टाउन कमिटि बिल अब आं दै सालायनाय अबाय ख्राय दिनै जों थांनाय मासाव आं सालायखा दिन चेष्टा खायखा असमय जों सालायनाय फायख्लाय जों तुलुक आगय दं आं खागाव दिनै IPFT BJP स्पेशली दिनै IPFT पार्टी जों तुलुक आगक दं माने जों सिस्टेमेटिकली आगक दं माने दिनै एडिसीनि बागै बा दिनै दखानि बागै दिनै जातिनि बागै अब बर स्रायना दरकार दिनै जों साइमानो दिनै सेन्ट्रेल लेभेलाव जों मतामति तब दिनै रिलेशनशिप लाय गाहाम दं JP नड्डा जी जोंनो गाहामथि साइमानो तब दिनै सोमोन्दो साइमानो थांनाय सप्ताह फायथांगा दिनै अर्जुन मुन्डा कैबिनेट मिनिस्टार ट्राइबल एफेयर मिनिस्टार बय भान आं गावहांखौ कक सालायखा दिनै त्रिपुरासानि बिरमानि कक दिनै एडिसीनि जे माने कक नां गोबां मनो आं 1-to-1 बबाय अनेक कक आं सालायखा एबो बाहायनो वानसक दङ जे जाहाथे दिनै त्रिपुरा सरकारनो जों बाहायखौ जों तिसामानाय बाहाय उन्नति खालामनाय दै बाहायखे दिनै एडिसी रावनो दै गोबां मा दिनै मानथाय रावनो ब पुरन खायदा बागै आप्रो ब गाहांखौ कक साका ओमफ्राय आं खागाव जों जे दाउ दिनै जों हिं दं माने जों सामखाय दं माने अब तुरुक आं खागाव स्टेप बाय स्टेप आगय दं दा जों साइमानो जों दिस एडिसी दिनै TTC आं हांखाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल बा जेखान दाम खायनि बारा साइमे जों प्रस्ताव फायखे अब दिस 50 मेंबर हांखाय इट इज नियर टू स्टेट नट साइमानो जों किन मात्र 30 टा सीट दं तब
Karbi Anglongo jadi 50 tahun teman yang seat. Karibang District Council baru 50 seat dong main baru. Oleh itu boleh 40 dong, tak baru 50 kan yang boleh. Oleh itu proposal lagi dong. Kamu coba baru nusau. Jadi dari 50 seat time hake, jadi di perasa MDC, member Territory Council 50 ngai. Termane onek jadi bagai abu kehamang nai. Boleh bang kakawo senje agok tomani. IP tra agok tomani. Jadi NC dewan netrite, sung abu systematic flexing agok tomo. Ang kakawo jadi kanane jadi mission, jadi Delhi Obijan, Delhi jadi deputation with the Home Minister. Ang kakawo abu jadi mang balai kehamang nai. Abu yang jauh tono. Jadi media friend, macam ni dukurong no, jadi duk borong no. Ang payo, sung macam awal sung corporate kadi, sung help kadi. Nglai sih sung kakawo, sung bahina terus agok balai. Hambai. Sekarang kasih sumong ke, teritori kamu sih temu kerja kalau jaga di pasar yang bosok jadi hang perang na, te bunyi dok, pada orang bosok jadi naruk nani karena pantong na jaga. Abo naruk nani karena kaya, abo to ain nai, edisi mur empowerung saya nai, udah saya mana, cini tahu edisi was less power, sung kunu kaya. So suri kau kontrol selain tanggo, cini edisi ni netara borolo, kau sini tu kontrol sahau, ain kerui. Tahu tu ain senang naik tu, ain jadi senang tengah kelai, ada jadi sini no ni land power, land and property power, land power tu mana, ada sini jadi ni transport power mana, food and civil supply mana, kau mah no point di subject, 43 subject tu, 43 subject go, sini jadi mah kelai, automatically sini berarti orang sini siap berterima mana. Jotono kulumka. Tegaknya balai ke kok saklai na, bisnis kerja ni di pasar ni bagai ST, SC, and OBC. Kalau ni bagai sengkasa package sengtori kelai ke, awan kana tiba sarkar, pula amhai kita gusna kelai mani, seng oleh cini kabinet decision tu nagai, awasan kelai ke ST, SC, te OBC. Born bagai seng 1 lakh one time financial assistant seng rinai 1 lakh rinai अब 2 installment rinai पहिला 50,000 tek second installment 50,000 अब के seng rang rinai special sini ST OBC ronai bagai अब हम खाई sini कैसे seng guideline तो रिख लाइका minimum छात्र माध्यमिक एबा 12 बाद जेकुन जागो बरो 50% mark mana nai. Tapi berani ini income apa hai na 1.2 lakhs, 2 lakh ni L income mang nai. Apa kesan guideline tu dekh lagi. Apa mana ni bagai? Mungkin sih kaisa apa lagi? Senjot to special sini technical course, ba? Sini professional course. Romdi ni professional course ni doctor, engineer pernah rongnai, nursing pernah rongnai, kemudian ini nanti fishery ini pernah rongnai, forestry, fishery, hai kau nggak line tunggu, apa rekai awam mana? Sekarang cini ro guideline no naik ke mana? Sebenarnya 176 kan department, aro perekai ni ro ini event ini terkait professional course, kemudian ini LLB perekai mana? Kan ini ada diploma course tunggu ini. Kau hai ke, je course pore nai, LLM, LLB, nursing, paramedical, apa hero, ini MBA, BBA, apa hero pore kai. Kau bahai professional course, but technical course tunggu, alam tu able kai mana. Okay, tapi buat clear kesan masuk ko, sini post master scholarship, bah apa tu mana ini, that is regular, apa tu age mana itu mana, low mana, kita apa kai extra bagus seng. Jabro cugya, bonus sengrang ini. Jabro boti kleme ya, ninta bayar thang pore maya, bani satro kaham, na, bro 70% 80% satro maza, kintu bro pona bag berangkui. Apa orang bagai help kene bagai, obasan state government obasan sidanto na. Tei apa nak clear sinam musuh hangkai, cini tribal welfare department thangdi, aro kaisa portal clog nai, online submit maklai nai. Hai kapan department hai kono, submit klai mana. Portal submit maklai nai online no, jadi kami angkai
डिपार्टमेंट फाइ नो जज खाइदि जों जों हेल्प फाइनाय इनके 20 तारिख जुलाई जी अब ऑन नाय अब पोर्टल निरो अब व्हाट्सएप हादि आजा जों ब्लॉग जानाय अब टाइम बाउंड जों रिजार्व दंगो निरो दाइति दि क्लाइ जे परना मुसुनाय बारि थां परना मुसुनाय बट जेखुनु ममाहाय पर्सनल कोर्स परना मुसुनाय आपन जों का सुइदिनाय नो तावन सदि दे अब मा खांख्लाय स्टाइपेंड मायांग ना बया स्टाइपेंड माननाय अब आलादा स्कॉलरशिप माननाय अब आलादा किंतु मखाय only for one time एक बार बंग माननाय निनि कोर्स रिसीव 5 বছর पानंथुं तै बाद बगे निमाया शुधु एक बार सिम माननाय अनेक 3 বছর साइमनाव दिने 2 বছর कोर्स दंगो 3 বছর कोर्स दंगो 5 বছর कोर्स दंगो अमाय को दंगो दाबो अब 5 বছর माया only one time एक बार सिम माननाय abagi ang to tin guardian kono ang koine nero tin special tin tribal welfare department or paina joju khalai fedi tini oro officer ka ma tong help faine je siaro nero sin already tin potika bri nai potika irrigation tin clear ke bujau nai ke confuse tang di am jotto mane ni bagai nero chetona khai tong di ang khagao komang ma ana phone khaibe kha onek bare buchia tong kintu sin khagabo only professional course जे आर्ट्स पने रंके अब मंगला नने बीएससी अब मंगला ओनली प्रोफेशनल कोर्स मुदना दी तैनि टेक्निकल कोर्स पुरन को माने प्रोफेशनल संबु जाबो बुझो इवन आर्ट्स पन जे बीए अन एलएलबी खाइनाय लॉ खाइनाय अब माने डिप्लोमा खाइनाय नने एमबीए खाइनाय बीबीए खाइनाय अबरबो नमो संग्रिनाय अब आं खागो नरो स्राय स्राय को बुचिदि ते काम को बुचि आंखाय जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अफ फागै निरक जज खाइफोदि हामबाय सानताके सुंगे ओ जे ताबो रामा अब ताबो सेकेंड इयर लास्ट इयर जे टेक्निशियन पढितने बरगरे माने नाकतार तागै जे कॉलेज कनाय बल सिमित माने अब बर कताल काइस मान कताल अब कताल के परीक्षा के मानेता ताबो जे सेकेंड इयर थर्ड इयर पढितने बरगरे माने बोटिंग राखे ते बर मालिया कताल सिमित फिरेनति कक्सेसा जागमानि बागै आबरतिनि फिरंमुनिका मृदुल जनपति साबरन ब्रंदंनि खुंसा पुखुरि नति मृदुल जनपति देबिनि बुफायनि शाखावा कक्तमावा कक्सेसा जागमानि आबो कक्ताताल हिनि शाखा मृदुल जनपति ब शाखा बिनि शाखावा कक्सेसा जागमानि आबो ताताल देबिनि शाखावा केसेकेरे ख्लाइजागै तगै हिनै रेंगनगरनि पुखुरिवा हा दिना नांगैसे रिजागो हिनि ब कक्से जाखा पातिमंगो सामानका साबरननि मृदुल जनपति ताबो मालखं कलंनि सामं खाइनो बाय आगलि हुन तगो बिनि मुंगो सामं सितरा खाइनो माजरारिवे बिनि मुं खामिया खाइना जायतगै तगैनि शाखा रेंगनगनि उकलको पुखुरिवा हा देव हिनि रेंगनगनि रेंगबखरा कक्से जागमानि आबो कक एरे हिनि कक्तमा थुनार नसराय सराय शाखा আমাদের বাড়িতে ঘরের কাজ ধরেছি ওই ভিটি পুরানোর জন্য মাটির কথা বলেছিলাম মুকুল জনপতিকে ওরা বোর্ডিং এর পেছনে মাটি এনে রেখেছিল আমরা লেবার দিয়ে নিয়েও এসেছি শুনেছি এই নিয়ে নাকি পত্রপত্রিকা অনেক কিছু লেখা হয়েছে শুনেছি আমরা কিন্তু আসলে ওরা এই জন্য দায়ী নয় আমরাই মাটি এনেছিলাম মাটি ভরাট করার জন্য আমরা লেবার দিয়ে আবার সব মাটি নিয়েও এসেছি মোটেও সমর্থনযোগ্য নয় মাটি এনে রেখেছে মাটি আমার বাড়িতে গাড়ি ঢুকে না বলে মাটি ওইখানে এনে ফেলে রেখেছিল তারপর আমি লেবার দিয়ে আবার মাটি নিয়েও এসেছি যে মুকুল জনপতি বা মৃদুল জনপতিকে নিয়ে যে সমস্ত কথা উঠেছে এর জন্য এই ঘটনাটা পুরা নিন্দনীয় এবং এর জন্য আমরা নিজেরাও দুঃখিত আমাদের জন্য ওদের কিছু কথা শুনতে হয়েছে যখনই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষাঙ্গন বা ক্লাব যেখানে আমি ডাক পেয়েছি সেখানে আমি আমার কাছে যে যখন যেটাই বলেছে আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলাম আমি পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টাও করেছিলাম ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম জমিদস্যু বলে একটা শব্দ আমার নামে ব্যবহার করা হয়েছে সত্যি আমি এই শব্দটি দেখে খুব মর্মাহত হলাম আমার নাম মুকুল জনপতি আমি মাটির ব্যবসা করি দীর্ঘদিন যাবতে মাটির ব্যবসা করি আজকে আমি যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছি মূলত এই জায়গাটা হলো এটা পিডব্লিউডির রাস্তা আর যে জায়গাটাতে আমি মাটি ফেলেছি এটা স্কুলের একটা পরিত্যক্ত লিক ওই যে দেখছেন স্কুলের পরিত্যক্ত লিকের যে গাছগুলা এই লিকের পারে আমি মাটি ফেলেছি কিন্তু যে জায়গা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে যার মাটি ফেলেলাম তিনি পুরা মনোরঞ্জন দে ওনার পুরা মাটি তিনি উঠে নিয়ে গেছে এটা একটা পাড়ের মধ্যে মাটি ফেলেছি এটা কোনো জমি দখল করার না আর এই নিয়ে আমার বড় ভাইকে নিয়ে নানা
অনেক ওই বাজে বাজে মন্তব্য করেছে যে বড় ভাই সাথে আমার বড় ভাইয়ের ব্যবসা বড় ভাই করে, আমি ছোট ভাইয়ের ব্যবসা তো ছোটো ভাই করে, সম্পূর্ণ আলাদাই। ওনার লগে আমার কোনো এমন কেন যে ব্যবসার সম্পর্ক নাই, সম্পূর্ণ তার এনেকে মিথ্যা সাজানো হয়েছে। এই সংবাদ মাধ্যমের কাছে এতটুকুই অনুরোধ করছি যে আপনারা এই বিষয়টা একটু দৃষ্টি সহকারে দেখবেন। আজকে 4-5 দিন আমার নামে অনেক ধরনের অপপ্রচার হচ্ছে এবং এমন কিছু ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে খুবই নিন্দনীয় এবং লজ্জাস্কর ব্যাপার। আমি মর্মাহত হয়েছি মাননীয় প্রধান শিক্ষক কিভাবে আমাকে ব্লেম দিয়েছেন। আমি সাবধান থাকি না, আমি ব্যবসা করি, ব্যবসার সুবাদে আমি আগরতলাতে থাকতে হয়, কিন্তু একটা জায়গা সরকারি সম্পদ নিয়ে ভরাট নিয়ে অনেক কথাই আমি পড়েছি যে আমার নির্দেশে নাকি আমার ছোটো ভাইরা সরকারি জমি দখল করেছে। আর ছোটো ভাই মুকুল জনপতি আমি সরাসরি ওনার হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম, ছোটো ভাই মুকুল জনপতি যদি মাটি ভরাট বা যে হোক সরকারি সম্পত্তি যে দখল করুক, এটা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার আপনার আছে। যেহেতু আপনি এখানে একজন প্রধান শিক্ষক, সুতরাং আমি এটা করলে সবাই সাবরুমবাসী খুশি হবে, এটা আমিও চেয়েছিলাম। কিন্তু ওটা না করে আমাকে নাকি আমার নামে তকমা দিয়ে আমাকে মানে অনেক ধরনের পাবলিকের কাছে সাবরুমবাসীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটা চক্র লিপ্ত হয়ে আছে। আমি খুবই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত যে কেন আমার নামটা উঠে আসলো। আমি এখানে থাকি না, কোনো রকম ব্যবসার সাথে আমি জড়িত না। আমি একটা রেলওয়েতে করি, ব্যবসা করি, আগরতলা থাকি। খুব সময় পেলে যদি কখনো সময় পাই আমি সাবরুম আসি, কিন্তু এই মাটি ভরাটের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু কেন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আমাকে এটার মধ্যে জড়ানো হলো, এর জন্য আমি সাবরুমবাসীর কাছে সুবিচার প্রার্থনা করি। আমাদের হাই স্কুলের পার্শ্ববর্তী মনোরঞ্জন দে, ওনার বাড়িতে মাটির প্রয়োজন। ওনার বাড়ির ঢোকার রাস্তা 6 ফুট, গাড়ি ঢোকার কোনো সুবিধা নেই। এই জন্য উনি বলেছে এখানে মাটি ফেলার জন্য। আমার ভাই কেরিং ব্যবসা করে, মাটির ব্যবসা, ও মাটি ফেলেছে। মনাদায় মাটির কথা বলেছে মনোরঞ্জন দে, ও যথারীতি মাটি দিয়েছে মনোরঞ্জন দে, উনি যথারীতি মাটি এখান থেকে সরিয়ে ফেলেছে। আর মাটি ফেলা, মাটি এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া, এটার মধ্যে দখল করার কি থাকতে পারে এটা আমি বুঝতে পারলাম না। কারণ মনাদা বলছে উনার বাড়ির প্রয়োজন, আর আমরা নিজে দেখেছি উনার বাড়িতে কোনো গাড়ি ঢুকে না। এই জন্য উনার অনুমতি, উনার কথা মোতাবেক এখানে মাটি ফেলা হয়েছে। তাই আমি বলছি এই যে ব্যাপারটা জমি দখল, জমি দস্যু কিছু ভাষা ব্যবহার করেছে, এগুলো মানে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না যে এটার পেছনে কার হাত আছে। তবে হেডমাস্টার মহাশয় ব্যাপারটা পুরো জানেন এবং এটা সর্বতভাবে উনি সবাইকে সাহায্য করেছেন আমার বিরুদ্ধে जेरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंसुरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok
tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ongkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai Mano teba kahamke shinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 857510282580375592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tawo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano ajmuni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angi tongnai rong ne bagai belena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo srungthai engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center thangne taltham sakano course chengi rejakha tabuk teise admission fee wi rejak fee ka musungna rok admission nai mano srungai mano samung shep manai mano course ni mong ongkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai wasa training pajak eba srungi pajak hunke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairobo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engai thango asuba simi bathagya kahamke srungi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti kurungdi Hazelson Training Center by sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jompoijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro Ini sak jarane baga asudno oni baga naitandi jaya wai stanchati kongro koktuma TV channel